Donc c'est la même chose que d'habitude, c'est le rassemblement de soutien pour les hirakistes. Mais chaque événement en quelque sorte suscite ou bien des fois il nous démobilise. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Hirak il s'est démobilisé si on le compare avec le début de Hirak. Donc là, dans une situation un petit peu difficile pour le Hirak, mais aussi difficile pour le pouvoir. Il ne faut pas oublier que le pouvoir il est aussi dans une situation difficile. Parce que les raisons qui تفروا الشعب يخرج لو مازالهم كاينين وزادوا دي ريزون واحد اخرين كاين اسباب واحد اخرى اكثر من الاولى. اليوم لا ديكتاتور اللي رانا نعانيو فيها سورتو اللي راهم يعانيو فيها الجزائريين الجزائر هي سي لا ميم ديكتاتور كو سيل دو بوتفليقه وميم سي بلوس. دونك هذا تبون il a hérité de système Bouteflika plus il a adapté à la situation de Hirak. Ça veut dire à la situation de l'existence d'un acteur, d'un conquérant politique qui est le Hirak. Donc qu'est-ce qu'il va faire ce système? Il va tout faire pour détruire le Hirak, cet acteur-là, ou bien de le normaliser, ou bien de le coopter. D'ailleurs, ça commence, les cooptations ont commencé. On a vu la création d'un groupe dirigé, ou bien une initiative qui s'appelle Réforme, ou je ne sais pas. Il y a des partis, et ces partis-là, c'est facile à identifier. هما des partis تاع الخبز اللي كانوا في وقت بوتفليقه ومازالوا مع تبون ان لي بارتي لي زورغانيزاسيون اللي موالفين ياكلوا الخبز حابين يزيدوا يكملوا ياكلوا الخبز. دونك حنا الحراك لازم يعاود يرجع بصح انايا في رايي ما يرجعش كيما كان باسكو كيما كان عام وهو يناضل مي بصح جاب حوايج مي راحوا له بزاف حوايج. دونك لازم يرجع بوجه واحد اخر هو انا في رايي لو كان يرجع منظم يقدر يطيح هذا السيستم. وعلاش؟ باسكو رانا في سيتياسيون وين الشعب بلا نظام وبلا منظمه ضد منظمه بدون شعب. الدوله هي ما عندهاش شعب ما عندهاش شرعيه. من بصح من الجهه الاخرى كاين الحراك ما عندوش une organisation. Et dans les mouvements sociaux, dans la sociologie des mouvements sociaux, il ne faut pas oublier que l'organisation c'est une ressource. يقدر يتكى عليها الحراك الموفمون ياخذ منها لي مويان ويقدر ينظم روحه وينظم دي زاكسيون ضد الدوله. مي بصح هو ما حبش الحراك ما حبش l'organisation et se retrouve en quelque sorte les méliés ما عندوش لي مويان سي بريفي دي مويان. Et cela لازم une réflexion à l'intérieur de الحراك soit ils s'organisent ou bien d'inventer d'autres moyens Pour l'instant عندنا عام ما قدرناش نانفونتيو d'autres moyens de pression على البوفوار. ما قدرناش جا الكونفينمون ما قدرناش نادابتيو مع الكونفينمون. Et pourtant il y a possibilité de s'adapter avec le confinement. D'ailleurs il y a des organisations, il y a des manifestations dans le monde entier, ils ont pu sortir en s'adaptant avec le confinement. Donc il y a d'autres moyens. Et on رجعوا les journalistes ou bien les gens les blogueurs ou les gens les Facebook le pouvoir là où ils défient. وعلاش؟ parce que واش بقى في الجزائر بقى غير l'espace l'espace cyber هو اللي بقاو برك ماشي تحت الكونترول تاع البوفوار. دونك كل واحد يحل فمو يعبر على موقفه في الفيسبوك يديوه وبقاو يديو كانيت في جورناليست. هذه ستين اتانت على ليبرتي ديكسبرسيون مي اوسي سي كروند اتانت اوسي او دروا دانفورماسيون. دونك انت كي تدي لي جورناليست اللي ينفورميني معناه ان الشعبي منعتني من حق الوصول الى المعلومه وهذا حق دستوري وحق انساني. دونك لازم واحد فينا يعرف باللي هاد لي دروا سون دي دروا فوندامونتaux. C'est pour ça donc dans la discussion dans le débat général sur la démocratie لازم الحراك يدير في بالو اللي رانا رايحين pour une démocratie اللي تريسبكتي لا ليبرتي ديكسبرسيون باش نروحوا فير ان اوتر سيستيم اللي يمنع الناس يهضروا. باسكو كاين اللي عنده نظره شويه ضيقه على الديمقراطيه. بالنسبه الى الديمقراطيه هو الصندوق مي بصح ماشي ليسبري اللي يتبع هذه الديمقراطيه ليسبري دو ليبرتي. s'il n'y a pas de liberté d'expression, s'il n'y a pas de liberté d'opinion, s'il n'y a pas de liberté de conscience, il n'y aura pas de démocratie. On va se retrouver dans un système qui est pire que celui qu'on vit maintenant. Et merci.